Pregherei di Dio che Signore ristori le guardie e abbracciano il tuo amore. Amato Padre Creatore, senza sublime di luce, Santissima Trinidad, fa scendere Padre, sul Hijo mondo y intero Espíritu la Santo, misericordia os di adoro Dio. profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Alleluia al nostro Creatore. Alleluia. Grazie, grazie. Amato Padre Creatore, senza sublime di luce, fa scendere sul mondo intero la misericordia di Dio. Prega per tentare afflizione, la religione, accandidi, curativi, direttivi, distretti splendenti, meraviglie, diversi celestiali. Ascoltate le nostre suppliche del sottomondo. Tenete aperta la porta della luce e aiutateci con la vostra intercessione. Salva questo mondo, Signore, e rivolgi le preghiere di tutti i tuoi figli che pregano sulla terra. Salva questo mondo, Padre. Per i meriti di fratellia, Sotto Scia, San Giuseppe. Salva questo mondo, Padre. San Giuseppe, intercedi per tutti coloro che emigrano e dispersi nella guerra. Anima del purgatorio, pregata per noi. Sor Faustina, San Giovanni Raffaellino, San Giovanni Battista, San Davide, patriarchi e profeti, ascoltate le nostre suppliche nel tornamonte. Per il potere del sangue di Cristo, tutti i nostri cuori e anime siano curati. Per il potere del sangue di Cristo, tutti i nostri cuori e anime siano curati. Immacolata Signora della pace, manifestazione della purezza originale, permettici di entrare nel tuo cuore, figlio sacro dell'amore e della protezione, coprici sotto il tuo manto di luce e trasformaci perché possiamo essere servi della tua missione universale. Ti ringraziamo, Madre, Regina della pace, Divina Concezione della Trinità. Amen. Immacolata Signora della pace, manifestazione della purezza originale, permettici di entrare nel tuo cuore, regno sacro dell'amore e della protezione. Coprici sotto il tuo manto di luce e trasformaci perché possiamo essere servi della tua missione universale. Maria Santissima del Ponte, consolatrice degli afflitti, Madre e Signora di tutti i popoli, Regina e Messaggera della pace, confido in te, confido nel tuo amore, confido nella tua misericordia. Vincenti tutti della Madonna, pregate per noi. Fratellia, Sor Lucia, Regno di Aurora, pregate per noi. Ascoltate le nostre suppliche e le nostre domande. Amato Padre E poi Creatore, in silenzio
Silence. Amato Padre Creatore, essenza sublime di luce, fai scendere sul mondo intero la misericordia di para que Dio. aprendan a percibir So that you may learn how to perceive Shambhala, lo más profundo de mi ser. the innermost depths of my being. Y a través de mí And through me, puedan sentir you may feel que en este momento that which at this moment siente y vive la jerarquía the hierarchy feels and lives de todo lo que sucede en el mundo. of everything that happens in the world. Y esto no me cansaré de repetirlo, And I will not get tired of repeating this, porque aún el tiempo de la redención no ha llegado. because the time of redemption has not yet come. Mi silencio habla de algo profundo y espiritual. My silence speaks of something profound and spiritual, de mi meditación y de mi oración por las almas, of my meditation and prayer for souls, porque las almas deben tener fuerza para atravesar el Armagedón. because souls must have strength to go through the Armageddon. Y sé que esta palabra, Armagedón, asusta a muchas conciencias, And I know that this word, Armageddon, frightens many consciousnesses, pero no habrá otra forma ni otro camino but there will be no other way or path, para que después de la transición del planeta so that after the transition of the planet, pueda comenzar de cero una nueva humanidad. may start a new humanity from scratch. El Señor, su Maestro, The Lord, your Master, no es afín al sufrimiento de las conciencias. is not kindred to the suffering of consciousnesses. El sufrimiento de los seres, Suffering of beings, la agonía de los corazones, the agony of hearts, es lo que yo debo transmutar y purificar, is what I must transmute and purify, para que las almas confíen plenamente en mi amor crístico, so that souls may fully trust my Christic love, y así no pierdan la esperanza and thus they may not lose hope de poder rehacer sus vidas y conciencias, of being able to remake their lives and consciousnesses, de recuperar el camino que perdieron hacia el Padre Celestial, of recovering the path they have lost to the Celestial Father, porque muchas almas because many souls en esta humanidad in this humanity pierden ese camino día a día. lose this path day by day. Por eso estoy en silencio y en meditación, This is why I am in silence and meditation, para que sientan la profundidad y la magnitud de mi corazón, so that you may feel the depth and the magnitude of my meditation, para que asuman junto conmigo los dolores de Cristo, so that you may assume together with me the pains of Christ, dolores más profundos y desconocidos a los de la cruz. pains that are more profound and unknown than the ones of the cross. Esto los hace crecer interiormente, This leads you to grow internally, y la vida de sus conciencias y la de sus hermanos, and the lives of your consciousnesses and of your brothers and sisters. ustedes aprenderán a verla con mayor discernimiento y responsabilidad, You will learn to see them with more discernment and responsibility, sabiendo que este es el tiempo knowing that this is the time
en no desperdiciar las oportunidades del universo, of not wasting the opportunities of the universe, de no volver la vida superficial e indiferente. of not making life superficial and indifferent. Esto fortalece a la impunidad. This strengthens impunity, Y es algo de lo que el mundo desconoce. and this is something that the world does not know. Esto acelera el fin de los tiempos y sus consecuencias. This accelerates the end of times and its consequences, Porque ahora, a través de mis propios ojos, because now, through my own eyes, veo cumplir lo que el Padre me mostró hace tanto tiempo. I see that which the Father showed me such a long time ago being fulfilled, Lo que yo enseñé en mi Evangelio a los apóstoles that which I taught the apostles in my gospel durante mi vida pública, during my public life, cuando hablaba del fin de los tiempos, when I spoke of the end of times, de todo lo desconocido of everything that is unknown, que las almas deberían aprender a enfrentar. that souls should learn how to face Sin perder la fe, without losing faith, aunque parezca difícil. even if it seems to be difficult. Por eso ustedes son muy bendecidos Therefore, you are very blessed delante de los que no pueden ser bendecidos en el mundo. in the face of those who cannot be blessed in the world. Por eso a ustedes más se les exigirá, Therefore, more will be demanded from you, porque deben corresponder a los tesoros que recibieron de mí mismo, because you must correspond to the treasures that you have received from myself, y esas perlas del cielo que yo les he entregado a cada uno de sus corazones and these pearls from heaven that I have given to each one of your hearts deben tener sus frutos y sus respuestas para el Padre. must bear their fruits and responses to the Father. Yo les hablo de algo profundamente maduro, I'm speaking to you about something profoundly mature, aunque muchos no están en el mismo nivel ni en la misma escuela. although many are not on the same level or in the same school. Pero mi amor misericordioso no tiene excepciones. But my merciful heart does not have exceptions. En el fin de estos tiempos, In the end of these times, su Maestro y Señor dará grandes oportunidades a los menos preparados. your Master and Lord will give great opportunities to those who are Hallelujah. less prepared, Porque yo los conozco esencialmente because I know you essentially, y no me fijo en lo que es superficial and I do not get fixed in that which is superficial y en nada temperamental. or in anything that is temperamental. Yo busco aquel don que depositó el Padre desde el principio de la fuente. I look for that gift that the Father deposited since the beginning of the source. Así como sabía que llegaría el tiempo del Armagedón, Just as I knew that the time of the Armageddon would come, también sabía que llegaría el tiempo de venir a buscar los talentos. I also knew that the time would come for me to come and get the talents A través de los que siguen mis pasos y mi camino. through those who follow my steps and my path. Ese tiempo está llegando ahora. This time is coming now. ¿Lo están percibiendo y reconociendo? Can you perceive it and recognize it? Vendré a pedir esos talentos por una única vez. I will come to ask for these talents one only time. No podré detenerme en aquellos que no quieren entregar su vida. I will not be able to stop in those who do not want to give their lives.
Dios, como es tan bondadoso y misericordioso, As God is so kind and merciful, Él tiene un lugar para cada uno de sus hijos. and my guidelines, Dentro del desarrollo del final de los tiempos, within the development of the end of times, significa mucho más que tener una conciencia madura y responsable. means much more than having a mature and responsible consciousness. Significa más allá que obedecer y ser fiel. It means beyond obeying or being faithful. Seguir mis comandos y mis directrices significa To follow my commands and my guidelines means estar disponible incondicionalmente. to be unconditionally available, Para que yo pueda obrar a través de los corazones, so that I may work through hearts, delante de los horrores que se ven de este mundo y de esta humanidad. in the face of the horrors that we see of this world and this humanity. Situaciones que deberán ser liberadas y aliviadas por alguien. Situations that must be liberated and alleviated by someone, Por aquellos que se ofrecen a postularse al camino del apostolado. by those who offer themselves to be postulants to the path of apostleship, Estar presente donde es necesario y cuando es necesario. to be present where it's necessary and when it is necessary, Donde Dios quiera y cuando Dios lo necesite. where God wants and when God needs. Por eso yo les traigo Therefore I bring to you la muestra de mi corazón traspasado. the demonstration of my pierced heart, Un ejemplo fuerte de contemplar para estos tiempos. a strong example for contemplation in these times, Porque deben tener la valentía de sentir lo que yo siento y lo que yo vivo. because you must have the bravery of feeling that which I feel and that which I live, Para poder estar tan unidos a mí como nunca antes lo estuvieron. to be able to be as united to me as you have never been before, Porque la unión conmigo siempre es gradual. because the union with me is always gradual. Cuando las almas se animan a vivir su camino de cristificación y de entrega. When souls dare to live their path of Christification and surrender. Por eso, Therefore, en esta tarde, this afternoon, de piedad y de misericordia para el mundo, of pity and mercy for the world, dejo delante de ustedes las necesidades del planeta y de la humanidad. I leave before you the needs of the planet and of humanity, Los proyectos y las aspiraciones que tiene la jerarquía en los diferentes lugares del mundo. the projects and aspirations that the hierarchy has in the different places of the world, En donde urge a toda la hermandad del cielo where all the brotherhood of heaven urges la expresión de los sagrados puntos de luz en el mundo, the expression of the sacred points of light in the world, reflejados a través de la vida grupal de las islas de salvación. reflected through the group life of the islands of salvation. Los lugares menos pensados necesitan de esa asistencia espiritual y concreta. The places that have been least thought of need the spiritual and concrete help. En el ejemplo de hoy, a través del Medio Oriente, In the example of today, through the Middle East,
Imaginen por un momento Imagine for a moment que a través de esos puntos de luz, that through these points of light si existen y se manifiestan exist and are manifested a través de la correspondencia de los míos, through the correspondence of mine, cuántas puertas inciertas se podrían cerrar en el mundo entero. if they exist, how many uncertain doors could be closed in the whole world? Cuanto más los elementos y los reinos de la naturaleza The more the elements and kingdoms of nature, disminuirían su furia y su enojo con la humanidad. how much would they diminish their fury and angry towards humanity? Cuanto más se podría sostener Anger towards humanity, how much would it be able to be sustained? las fuerzas telúricas Would be able to minimally sustain su conexión con lo divino, their connection with the divine. y podría decirles muchas más cosas a las que les dije ahora. And I could tell you many more things. Than the ones I have told you now. Pero para que todo eso sea posible, no es necesario solamente de interés o de entusiasmo. But for all of this to be possible, it's not necessary only interest and enthusiasm. No es necesario solamente de conciencia, de responsabilidad o discernimiento. It's not necessary only consciousness of responsibility and discernment. Es necesario que eso viva en ustedes en primer lugar. It is necessary that this may live within you in the first place. No quisiera ver un mundo más destruido de lo que está. I don't want to see a world more destroyed than it is. Una superficie corroída por las fuerzas del caos. A surface corroded by the forces of evil, chaos. No quisiera encontrar a una humanidad reducida cuando yo retorne. I would not like to find the humanity reduced when I return. Pero sé, But I know, desde el huerto Getsemaní, since the Garden of Gethsemane, que yo vendré para cerrar definitivamente los infiernos del planeta. that I will come to definitely close the hells of the planet. Y llegaré en ese momento en donde las almas percibirán todo esto claramente. And I will arrive at this moment when souls will clearly perceive all of this. Por eso deben orar con más fervor y con mayor conciencia todos los días que vendrán. Therefore, you must pray with more fervor and more awareness all the days that will come. Deben estar preparados para las emergencias inesperadas, You must be prepared for unexpected emergencies, no solo aquí, sino en cualquier lugar del mundo. not only here, but also in any other place of the world. Les he podido manifestar y concretar la fraternidad, misiones humanitarias, I have been able to manifest to you and concretize the fraternity, humanitarian un missions, impulso tan concreto de la jerarquía para el fin de estos tiempos, as such a concrete impulse of the hierarchy for the end of these times, una llave fundamental para cada una de sus vidas, a fundamental key for each one of your lives, para que su vida material también esté preparada, so that your material lives may also be prepared a través de ese espacio que la fraternidad misiones puede ofrecer para todos y para el mundo. through the space that fraternity missions can offer to all and to the world. No solo estoy hablando de ética, I'm not only speaking of ethics, de reglas o de principios fundamentales para sobrevivir en el Armagedón. of rules and principles that are fundamental to survive in the Armageddon. Estoy hablando de que pueden estar profundamente unidos a la jerarquía,
I'm saying that you can be profoundly united with the hierarchy a través del plan de rescate que se perfila para el fin de estos tiempos, through the rescue plan that is drawn for the end of these times, a través del ejercicio de la fraternidad, misiones. through the exercise of fraternity missions. La jerarquía se ha arriesgado por ustedes The hierarchy has risked themselves for you, y a mi pedido and at my request, en unirse con otras instituciones y organizaciones del mundo. to unite with other institutions and organizations of the world. Y aunque esta obra y este servicio sea pequeño o insignificante, And although this service or work may be small or insignificant, en este momento, compañeros, es el lugar que yo tengo para poder sembrar mis semillas de luz. at this moment, companions, this is the space I have to be able to sow my seeds of light En aquellos espacios del mundo en donde ya no existe la luz, el amor ni la paz. in those spaces of the world where peace, love, and light no longer exist. Les daré un ejemplo. I will give you an example. Imaginen un día despertar Imagine that you wake up one day y todo su alrededor and everything around you estar en un profundo caos y destrucción. is in a profound chaos and destruction. ¿Qué es lo que ustedes harían? What would you do? ¿Cuál sería su primera actitud espiritual? What would be your first spiritual attitude? Así viven millones de personas en el mundo. In this way, millions of people live in the world. Y esta obra, And this work que fue formada a través de la comunidad Figueira, that has been formed through the community of Figueira me ha ofrecido este único espacio para el fin de estos tiempos, has offered to me this only space for the end of times, para que yo tuviera la oportunidad de hablar al mundo. for me to have the opportunity of speaking to the world. Nadie está preparado en esta humanidad para lo que llegará. No one is prepared in this humanity for that which will come. Por eso les vuelvo a implorar que profundicen en la luz de la oración. For this reason, I implore to you again that you may deepen into the light of prayer. Y les pido, And I ask you, por caridad, out of charity, que no solo busquen su propia salvación, that you may not only seek your own salvation, busquen la salvación de aquel que tienen al lado todos los días. seek the salvation of those you have beside you every day. Allí comenzarán a aprender Then you will begin to learn y también a comprender lo que les digo. and also to understand what I am telling you. Hoy adelanto este mensaje antes del tiempo previsto, Today I am bringing this message before the foreseen time, porque imprevisto está este mundo y esta humanidad. because this world and humanity are unforeseen. Y mientras muchos más sigan creyendo que nada sucederá, And while many more continue to believe that nothing will happen, les sugiero que cambien de idea rápidamente, I suggest to you to change your minds quickly, que sean humildes y reconozcan el Armagedón, that you may be humble and recognize the Armageddon, para que nada los tome de sorpresa, so that nothing may take you by surprise. así como mis apóstoles fueron tomados de sorpresa cuando fui apresado en el huerto Getsemaní. Just as my apostles were taken by surprise when I was imprisoned in the Garden of Gethsemane. Espero no tener que ver lo mismo para este tiempo. I hope I will not have to see the same for this time. Pero para mí es importante en esta hora But for me, it is important in this hour de que ustedes puedan crecer conscientemente y madurar. that you may consciously grow and mature.
no solo por todo lo que le espera a este país, not only for everything that this country is expecting, sino por todo lo que le espera al resto del mundo. but also for everything that the rest of the world is expecting. Aquí yo no vengo a dar un mensaje apocalíptico. I do not come here to give an apocalyptic message. No quiero que se confundan. I do not want you to become confused. Quiero que sean conscientes de la realidad en la cual viven. I want you to be aware of the reality which you are living. Y que, a partir de ahora, And that, as from now, todo lo que suceda aquí o en cualquier otro lugar del mundo everything that happens here or any other place of the world debería ser tan importante para ustedes como lo es para la jerarquía, should be as important for you as it is for the hierarchy, porque eso los formará como verdaderos servidores de mi plan. because this will train you as true servers of my plan. Es que necesito sacarlos de ustedes mismos de una vez y para siempre. It is that I need you to remove you from yourselves once and for all. Y si ustedes salen de ustedes mismos, también los demás saldrán de sí mismos. And if you come out of yourselves, also the others will come out of themselves Y dejarán de lado sus preferencias e intenciones and will leave their intentions and preferences aside para vivir mi voluntad, to live my will que aún espera cumplirse en sus vidas. that is still waiting to be fulfilled in your lives. Así yo vengo una vez más a rezar por ustedes y por el mundo. Thus, I come once again to pray for you and for the world. Vengo a decirles que pueden contar conmigo en cada momento. I come to tell you that you can count on me at each moment, Y que las entrañas más profundas de mi corazón están abiertas para que puedan entrar. and that the most profound cores of my heart are open for you to enter Y ser parte de mi cuerpo místico. and to be part of my mystical body. Y el primer camino para conseguirlo And the first path to manage to do it es la adoración, is adoration, reconociendo la presencia recognizing the presence de su Maestro y Señor of your Master and Lord a través de su cuerpo eucarístico. through his Eucharistic body. Cada vez será más urgente para el mundo It will become more and more urgent to the world que las almas se postulen para el ejercicio de la adoración eucarística, that souls may postulate themselves to the practice of Eucharistic adoration, para que los diferentes puntos en la tierra so that the different points on earth estén sostenidos bajo un equilibrio espiritual, may be sustained under spiritual balance, sobre todo el eje de la tierra que tanto lo necesita. especially the axis of the earth that needs it so much, Como un testimonio de mi amor por los que se esfuerzan, as a testimonial of my love for those who strive. he aceptado la consagración de nuevos adoradores, I have accepted the consecration of new adorers, los cuales invito silenciosamente a que se aproximen del altar. who I invite silently to approach the altar, para que sean consagrados en este momento por mí. so that at this moment they may be consecrated by me, myself. Preparemos a través de los sacerdotes Through the priests, let us prepare ourselves. el incienso y el agua para que sean bendecidos por Cristo. Let us prepare the incense and the water for them to be blessed by Christ.
Les quiero dar las gracias I want to thank you. a cada uno de ustedes Thank each one of you, porque con esfuerzo because with effort han colocado un granito de luz en este mundo, you have placed a little grain of light in this world, dentro de este árido desierto within this arid desert del sufrimiento y de la guerra en la humanidad. of suffering and war in humanity. Por eso hoy los consagro, For this reason today I consecrate you, para que junto conmigo se comprometan so that together with me you may commit yourselves a través de las futuras adoraciones al Santísimo, through the future adorations to the Blessed Sacrament para sostener el equilibrio del planeta, to sustain the balance of the planet, de los elementos y de los reinos de la naturaleza, of the elements and kingdoms of nature, para que en el norte, en el sur, en el este y el oeste de este mundo so that in the north, south, east and west of this world, el tiempo de la purificación sea sostenido por ustedes, the time of purification may be sustained by you, en cada momento de nueva adoración como en cada momento de oración. in each moment of a new adoration as well as in each moment of prayer. Sus almas Your souls caminan juntas hace mucho tiempo, have been walking together for a long time, aunque lo desconozcan, although you do not know about it, y así caminaron conmigo and thus you have walked with me por muchas regiones de Tierra Santa, along many regions of the Holy Land, porque ustedes me buscaron because you were looking for me, y así me encontraron. and thus you found me. Ustedes me suplicaron y tocaron mi manto, You supplicated to me and touched my mantle, y yo los sané y los curé. and I cured and healed you. Hoy les vuelvo a recordar esto Today I remind you about this again, como un tesoro para sus almas y vidas, as a treasure for your souls and lives, para que confíen que estoy a su lado, so that you may trust that I am by your side, aunque muchas veces se hayan sentido solos, although oftentimes you have felt alone, golpeados punched, por la tristeza o la desesperación. stricken by sadness or despair. Yo les vengo a dar la fuerza y el poder que les da la Eucaristía. I come to give you the strength and power that the Eucharist gives to you. Si ustedes están siempre delante de mí, If you are always before me, mi corazón siempre estará en ustedes my heart will always be within you, y siempre los aliviaré. and I will always relieve you. Y a través de ustedes podré aliviar sus familias y amigos. And through you I will be able to relieve your families and friends. No olviden lo siguiente: Do not forget the following. si el esfuerzo más mínimo nunca es hecho, If the minimum effort is never done, este mundo no podría convertirse. this world will not be able to be converted. Cada cosa que puedan sacrificar por mí Each thing you can sacrifice for me será una muestra fiel will be a faithful demonstration de que están en mi camino de apostolado. that you are on my apostleship path. Es así que a través de esta consagración This is how that through this consecration y este tiempo que yo dedico para ustedes, and this time that I dedicate to you, porque sé que lo necesitan, because I know that you need it, es para afirmarles mi amor it is to affirm my love y mi victoria, and my victory porque han abierto la puerta para el Señor. to you, because you have opened the door for the Lord.
para que yo viva en ustedes, so that I may live within you, más allá de las imperfecciones. despite the imperfections. Por eso, estén en paz Therefore, be in peace y confíen. and trust. Todo en la vida tiene un porqué. Everything in life has a reason to be. Todo tiene su hora y su momento. Everything has its time and moment. Y yo estoy aquí para alentarlos y alentar a sus hermanos. And I'm here to comfort you and comfort your brothers and sisters, Porque verán, al igual que yo, because you will see, just like me, que habrán más horrores en el mundo. that there will be more horrors in the world. Ofrézcanse plenamente a mí Offer yourselves fully to me a través de la adoración del Santísimo del altar. through the adoration of the Blessed Sacrament of the altar, Para que todo sea aliviado so that everything may be relieved en ustedes y en el mundo. within you and in the world. Tengo sed. I am thirsty. Padre Celestial, Celestial Father, tú que ves la respuesta de tus hijos, you who sees the answers of your children, tú que ves de cerca you who see from close concretarse la obra de mi amor a través de las almas, the work of my love be concretized through souls, recibe en tu reino esta ofrenda receive this offering in your kingdom de los que reconocen plenamente la presencia de tu Hijo en la Eucaristía. of those who fully recognize the presence of your Son in the Eucharist, Y por este mérito que ellos han generado, and by this merit that they have generated, bendícelos y bendice a sus familias, bless them and bless their families, para que algún día, así como yo lo espero, so that one day, just as I expected, ellos sean un verdadero templo de adoración, they may be a true temple of adoration, testimonio de la redención con Cristo. a testimonial of the redemption with Christ. Que la paz y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo esté en ustedes. May the peace and the strength of our Lord Jesus Christ be in you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.